अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आइंदा 10 मिनट में वसीम ने लाखू को अपने स्पेशल हुक्म की तफसील से आगाह कर दिया। इस दौरान वो मायना खेज अंदाज में सर को आसपाती जुम्बिश देता रहा। इस मुलाकात के इख्तिताम पर वसीम ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाल कर लाखू के फैले हुए हाथ पर रख दी और कहा, आफ्ताब हुसैन को ये शक नहीं होना चाहिए कि तुमने अपना किबला फेर लिया है। मैं आइंदा भी गाहे बगाहे तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जब भी कोई ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ सकते हो। बड़ी मेहरबानी साईं की, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, फिर बड़ी होशियारी से बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, चंद रोज़ बाद मुझे गांव जाना है। आपने कराची वाला मसला तो हल कर दिया। उधर गांव। वो दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर हाजित भरी नज़र से वसीम को तकने लगा। वसीम को उसकी नीयत भांपने में किसी किस्म की दुश्वारी महसूस नहीं हुई। वो फौरन से पेशतर लाखू के इशारे को समझ गया। कराची वाले मसले से उसकी मुराद ये थी कि वसीम ने उसे जो रकम दी थी वो आफ्ताब हुसैन को बेवकूफ़ बनाने की मद में थी। अब वो ये चाहता था कि इसे कुछ और रकम भी मिलनी चाहिए ताकि वो वसीम की इस शादी को उसके ख़ानदान वालों से पोशीदा रखे। लाखू वसीम के फैमिली बैकग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए वो वसीम की कमज़ोरी से खेलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब भी कांटे का खिलाड़ी था। उसने दो टोक और तहकमान अंदाज में कह दिया, फ़िलहाल तुम इस पर गुजारा करो। जब ये शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें और भी नवाजूंगा। इस सिलसिले में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लाखू ने वसीम के वादे पर यकीन कर लिया और उसे यकीन भी दिला दिया कि वो इसकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेगा। आफ्ताब हुसैन को शीशे में उतारने के साथ साथ वो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखेगा कि वसीम के घर वालों को इस शादी के बारे में मामूली सा भी शक ना हो। आइंदा मुलाकात में लाखू ने अपना काम कर दिखाया। आफ्ताब हुसैन को रिपोर्ट पेश करते हुए उसने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, साईं, अब आंखें बंद करके ये शादी कर डालो। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं उठेगा। मैंने पूरी तहकीक कर ली है। कुछ मुझे भी तो बताओ। आफ्ताब हुसैन की बेकरारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। लाखू ने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, हमारे इलाके की जो रवायात हैं इनसे तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो साईं। ये सच है कि हमारे यहाँ पहली शादी ख़ानदान ही में की जाती है और वालिदैन इस शादी में पूरी तरह शरीक होते हैं। लेकिन मेरी छानबीन से 2-3 ऐसे केस भी सामने आए हैं कि जब किसी ने रवायत को तोड़ते हुए ख़ानदान से बाहर शादी कर ली। कुछ अरसे तक इस शख्स की वालिदैन से नाराज़गी और बाइकाट रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये गुस्सा और खफगी जाती रही। और न सिर्फ ये कि इस शख्स को वापस ख़ानदान में दाखिल कर लिया गया, बल्कि उसकी बीवी को भी बाकायदा बहू का दर्जा दे दिया गया। एक जिंदा मिसाल तो वसीम के कज़न ही की है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, वसीम का तायाजाद रियाज अहमद काफ़ी अरसे से यूरोप गया हुआ था। फिर उसने वहीं एक गोरी से शादी कर ली। माँ बाप तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने बहुत शोर मचाया। रियाज साबित कदमी से वालिदैन की मुखालफत के सामने डटा रहा। आखिरकार वालिदैन ही को हार मानना पड़ी। रियाज अपनी बीवी को लेकर गांव पहुंचा तो सबके चेहरों की खफगी पलक झपकते में धुल गई। आजकल रियाज अपनी अंग्रेज़ बीवी के साथ यूरोप ही में रहता है। वो लोग सिर्फ गर्मियों के मौसम में महीने 2 महीने के लिए यहाँ आते हैं। पिछले दिनों वो दोनों आए हुए थे, फिर वापस चले गए। और जहाँ तक वसीम के वालिदैन का ताल्लुक़ है, वो एक मरतबा फिर ड्रामाई अंदाज में रुका और फिर अपनी बात का खात्मा करते हुए बोला, वो रियाज अहमद के माँ बाप की बनिस्बत बहुत ठंडे दिमाग के हैं। जब रियाजुद्दीन ने अपने बेटे की खता को माफ़ कर दिया तो फिर वसीम का तो कोई मसला ही नहीं। आप बेफिक्र होकर बिस्मिल्लाह करो आफ्ताब साईं। लाखू की इस माहिराना और तहकीकाती रिपोर्ट के बाद वो वाकई मुतमईन हो गया। फिर बड़े दोस्ताना अंदाज में उसने कहा, लाखू, अब तुम शादी वाले इस राज में बराबर के शरीक हो चुके हो। बस एक मेहरबानी करना, इसके लिए मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। कैसी मेहरबानी आफ्ताब साईं? लाखू एकदम अनजान बन गया। हालांकि वो आफ्ताब की बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। आफ्ताब ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे इस राज को तुम अपने सीने में दफन रखना। शादी के बाद जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, शादी की खबर वसीम के घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी कोई बताने की बात है साईं? लाखू ने बड़ी अपनाई से कहा, आप इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ साईं, मेरी तरफ से ज़रा सी आवाज़ नहीं निकलेगी।
बात खत्म करते ही उसने ऐसी नज़र से आफ्ताब हुसैन को देखा जैसे इस राजदारी की मद में वो कोई उम्मीद लगाए बैठा हो। आफ्ताब उसकी निगाह को पहचान गया, जल्दी से बोला, तुम फिक्र न करो लाखू, मैं महकमे के अंदर और बाहर तुम्हारा खास ख्याल रखूंगा। बड़ी मेहरबानी साईं की, लाखू ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। लाखू नहायत ही तेज तर्रार और मौका परस्त इंसान था। वो एक ही तीर से कई शिकार करने में महारत रखता था और ये प्रोजेक्ट तो बैठे बिठाए उसके कदमों में खुद आन पहुंचा था, तो वो इससे क्यों का फ़ायदा ना उठाता। वो दोनों धड़ों को कुन दूसरे से मूडने के मूड में दिखाई देता था। किस्सा मुख्तसर, ताबिंदा और वसीम की शादी नहायत ही पुरसुकून माहौल में हो गई, जिसमें वसीम की फैमिली मेंबर्स ने शिरकत नहीं की। ये अगरचे खिलाफ मामूल बात थी, लेकिन लोगों के सवालात के जवाब में कहने के लिए बाहमी रजामंदी से पहले बहुत कुछ तय कर लिया गया था, लिहाजा किसी बदमज़गी का सामना न हुआ। वैसे भी आफ्ताब हुसैन के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए भी सब कुछ खुश असलूबी से निपट गया। ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा फितना परवरी करीबी रिश्तेदार ही जगाते हैं। शादी के बाद वसीम ने ताबिंदा को तारिक रोड वाले फ्लैट ही में रखा। ये इसी रिहायशी इमारत में पहली फैमिली आबाद हुई थी। दीगर मकीनों पर चूँकि वसीम का खासा रोब-दाब था, इसलिए वसीम ने छड़ों के बीच रिहाइश इख्तियार करने में कोई मुज़ायका नहीं समझा था। बहरहाल ताबिंदा की ख्वाहिश थी कि वो किराए का वो फ्लैट छोड़कर एफसी एरिया में आबाद हो जाएं, इस तरह वो बाप के भी करीब हो जाएगी। वसीम ने बड़ी तवज्जो से उसकी तजवीज़ सुनी और कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम्हारे अब्बा एफसी एरिया को छोड़कर तारिक रोड आ जाएं, इस तरह भी वो तुम्हारे करीब हो जाएंगे। दरअसल बात यह है वसीम कि इस घर में रहते हुए हमें कई साल हो गए हैं, ताबिंदा ने वजाहत करते हुए कहा। अम्मी का इंतकाल भी इसी फ्लैट में हुआ था। इस फ्लैट से अब्बू की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, इसीलिए वो वहाँ से कहीं और जाने के बारे में नहीं सोचते। तुम्हारी दलील में बहुत वज़न है, वसीम ने मुतदिल अंदाज में कहा, लेकिन मेरे नज़दीक स्टेटस की बड़ी अहमियत है। तुम खुद जानती हो, एफसी एरिया और तारिक रोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ वो तो है, ताबिंदा ने ताइदी अंदाज में कहा। वो बोला, तुम्हें तुम्हारे बाप के करीब करने के लिए। अब यही हो सकता है कि हम सब किसी तीसरी जगह रिहाइश इख्तियार कर लें, लेकिन ये तुम्हारे डैडी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी अम्मी की यादें इस फ्लैट। वसीम ने सवालिया अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो ताबिंदा ने जल्दी से कहा, चले छोड़ें इस किस्से को, जो है जहाँ है इसे चलने दें। ताबिंदा ने एक तरह से इस मौजू को बंद करने की कोशिश की थी। बहरहाल ताबिंदा की दिलजुई के लिए उसने पूछ लिया, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तुम्हारे साथ रहते हुए कहीं भी मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हो सकती वसीम, ताबिंदा ने इस पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए कहा। इसी एतमाद के सहारे तारिक रोड वाले फ्लैट में 1 साल देखते ही देखते गुजर गया। वसीम की तरफ से ताबिंदा पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। वो जब चाहे अकेले या इसके साथ अपनी डैडी से मिलने जा सकती थी। बस वो इतना चाहता था कि इसकी बीवी रात को वापस आ जाए। ताबिंदा इस सेटिंग से बहुत खुश थी। वसीम खुद महीने 2 महीने में एक बार 2-3 रोज़ के लिए मीर पुखास चला जाता था। इस अरसे के दौरान ताबिंदा अपने डैडी के घर एफसी एरिया में चली जाया करती थी। शादी का 1 साल हंसी खुशी गुजर गया तो आफ्ताब हुसैन मुतमईन हो गया। उसके सारे अंदेशे और खदशे एक एक करके रुखसत हो गए। उसे यकीन हो गया कि अब कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता। वो अपने दामाद की लियाकत और दानिशमंदी पर बहुत नाज़ा था, जिसने बड़ी खुशअस्लूबी से मामले को निभा रखा था। इंसान बुनियादी तौर पर बड़ा खुशफहम है। थोड़े से इत्मीनान को वो बहुत ज़्यादा जानकर ये समझ लेता है कि आगे सुकून ही सुकून है, मगर इत्मीनान और सुकून भी अपनी नौइयत के 2 अजीम खिलाड़ी हैं, जो बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ इंसान के एहसासात को नित नई आजमाइशों में डालते रहते हैं। अपनी एक झलक दिखाकर इंसान को खासा बेपरवाह बना देते हैं। जब वो इनकी तरफ से बेखबर हो जाता है तो फिर ये बड़े खूंखार अंदाज में हमला आवर होते हैं। आफ्ताब के साथ भी कुछ इसी किस्म का वाक़या पेश आया था। वो सुकून और इत्मीनान के रथ पर सवार खरामा आगे बढ़ रहा था कि एक दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो।
اس کی ہر خوشی اور ہر غم تابندہ سے جڑا ہوا تھا۔ تابندہ کی پریشانی نے اسے حد درجہ پریشان ہونے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا دور دور تک امکان تھا اور نہ ہی ایسا تصور کیا جا سکتا تھا۔ وسیم حسب معمول تیار ہو کر دفتر روانہ ہو چکا تھا۔ تابندہ اس وقت گھر پر اکیلی ہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مارکیٹ جا کر سودا سلف خرید لائے گی، پھر کھانا پکانے میں لگ جائے گی۔ وہ گھر سے نکلنے ہی والی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ جب وسیم گھر میں نہیں ہوتا تھا تو وہ دیکھے بھالے بغیر کسی بھی آنے والے کے لیے دروازہ نہیں کھولا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسپیکر والے گیٹ انٹرکام کا رواج شروع نہیں ہوا تھا، تاہم ان کے فلیٹ کے داخلی دروازے میں آئی گلاس نصب تھا۔ تابندہ اسی آئی گلاس پر آنکھ ٹکا کر باہر موجود شخص کو بآسانی دیکھ لیا کرتی تھی۔ اس روز دستک کے جواب میں جب اس نے آئی گلاس کے توسط سے باہر جھانکا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس میں حیرت ہر درجہ شامل تھی اور الجھن بھی۔ اسے اپنی نگاہ کے سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ ہو بہو وسیم تھا۔ وسیم کو دیکھنا کوئی چونکنے والی بات نہیں تھی۔ اس کی حیرت کا سبب یہ تھا کہ اس کی عمر 30-35 سال سے بہت زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے چہرے پر باقاعدہ داڑھی بھی نظر آ رہی تھی۔ وسیم صبح دفتر کے لیے گھر سے نکلا تھا تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پھر یہ کیا ماجرا تھا؟ بڑی تیزی سے موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں امید کی کرن سی چھوٹی۔ اگلا سوال کچھ اس انداز میں ابھرا، کہیں یہ شخص وسیم کا باپ تو نہیں؟ یہ ایک خاصا خطرناک اور گڑبڑا دینے والا سوال تھا۔ وہ ششش پنج میں مبتلا ہو گئی کہ اس شخص کے لیے دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ اس دوران باہر کھڑے وسیم سے گہری مشابہت رکھنے والے شخص نے آہستگی سے دوبارہ دستک دی۔ تابندہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جب تک وہ دروازہ نہیں کھولے گی وہ شخص وہاں سے ٹلے گا نہیں۔ پھر ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر استفسار کیا، کون ہے؟ باہر سے اندرون سندھ کے مخصوص لب و لہجے میں جواب آیا، میں ہوں کلیم درانی، وسیم درانی کا باپ۔ وسیم تو دفتر گیا ہوا ہے، تابندہ نے سنبھل کر جواب دیا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، وہ اس وقت دفتر میں ہوگا۔ کلیم درانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مجھے اس سے ملنا ہوتا تو میں سیدھا اس کے دفتر کی طرف جاتا، میں خاص طور پر تم سے ملنے آیا ہوں، تم تابندہ بی بی ہو نا؟ سسر کے اس استفسار نے تابندہ پر واضح کر دیا کہ ان کی شادی کی کہانی کراچی کی فضاؤں سے پرواز کر کے میرپور خاص کے گاؤں تک پہنچ چکی ہے۔ اس حقیقت کے آشکارا ہوتے ہی وہ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک حقیقت پسند عورت تھی، اتنا جانتی تھی کہ ایک نہ ایک روز اس سچویشن سے اس کا پالا ضرور پڑے گا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سسر کو ویلکم کہے گی۔ اس سے قبل کہ وہ دروازہ کھولتی اس کے سسر نے الجھن زدہ انداز میں پوچھ لیا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے دروازہ پورا کھول دیا اور نہایت ہی مہذب انداز میں بولی، انکل آپ اندر تشریف لے آئیں، یہ آپ کے بیٹے کا گھر ہے اور میں آپ کی بہو تابندہ ہوں۔ کلیم درانی ایک لفظ ادا کیے بغیر فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم تک پہنچے۔ تابندہ گہرے تذبذب کا شکار تھی کہ اچانک پتہ نہیں کون سا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ایسا کچھ بھی پیش نہ آیا۔ کلیم بہت سنجیدہ اور سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے سپاٹ انداز میں تابندہ سے کہا، تم فوراً وسیم کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ میں آیا ہوں، وہ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں چلا آئے۔ تابندہ نے سسر کے احکام کی تعمیل کی۔ پھر وہ اس کی خاطر تواضع کے لیے کچن کا رخ کرنے والی تھی کہ کلیم درانی نے اسے سختی سے منع کر دیا اور تحقیرانہ لہجے میں بولا، تم ادھر ہی میرے سامنے بیٹھو، جب تک وسیم نہیں آ جاتا میں تم سے باتیں کروں گا، کھانے پینے کے معاملات کو بعد میں دیکھیں گے۔ تابندہ متعاملانہ انداز میں کلیم درانی کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ امتحان کے کمرے میں بیٹھی ہے۔ کلیم بڑے کڑے انداز میں اس کا انٹرویو کرتا رہا۔ زیادہ تر سوالات ان کی شادی کے بارے میں تھے۔ تابندہ نے ہر سوال کا بالکل درست اور کھرا جواب دیا۔ کلیم نے باور کرایا کہ وہ ان تمام باتوں کی وسیم سے تصدیق بھی کرے گا۔ تابندہ نے اسے یقین دلا دیا کہ اس نے کسی بھی مرحلے پر غلط بیانی سے کام نہیں لیا، وہ جس سے چاہے ان واقعات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس انٹرویو کے اختتام پر کلیم نے گویا تابندہ کے سر پر ایٹم بم پھینک دیا۔ گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا،
इसका मतलब है कि वसीम ने तुम्हें अपने बीवी बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया। बीवी बच्चे? बेसाख्ता ये अल्फाज अदा करते हुए वो उछल पड़ी। कलीम ने ठहरे हुए लहजे में बताया, वसीम की न सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि वो 2 बच्चों का बाप भी है। उसकी बीवी नरगिस और दोनों बच्चे उधर गांव में रहते हैं। सुल्तान 7 साल का और रुखसाना 6 साल की। जिस तरह वसीम ने तुमसे अपनी शादी को भी हमसे खुफिया रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही उसने अपनी शादी को तुमसे छुपा रखा है। ये नहीं हो सकता। ताबिंदा को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वसीम मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, वो हिस्ट्रियाई अंदाज में बोली। अंकल कहते हैं कि आप कोई भयानक मजाक कर रहे हैं। मैं तुमसे मजाक करने के लिए इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ नहीं आया हूँ। उसने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हकीकत वही है जो मैंने बयान कर दी है। जिस तरह तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि वसीम ने तुमसे गलत बयानी की है, वैसे ही मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे झूठ बोलेगा या अपने इस कारनामे को मुझसे पोशीदा रखेगा। लेकिन ये सब कैसे हो गया? ताबिंदा ने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हो, और जाहिर है होना भी चाहिए। तुम्हें इस इंकिशाफ ने ज़हनी सदमा पहुँचाया है। वो ठहरे हुए और रसानियत भरे लहजे में बोला, लेकिन तुम्हें अपने जहन को ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं। वसीम यहाँ आ रहा है, अभी तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ताबिंदा मुँह से कुछ नहीं बोली, बस अपनी गर्दन को नफ़ी में झटकती रही। शादी का 1 साल गुजर जाने के बाद वो ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर मुतमईन हो गई थी। पहले सिर्फ ये धड़का था कि जब वसीम के घर वालों को इनकी शादी का इल्म होगा तो एक हंगामा खड़ा होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खदशा भी ज़हन दिल से निकल गया था, और अब जो कुछ सामने आ रहा था इसका तो ताबिंदा ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सोचते हुए उसे अजीब सी कराहियत महसूस हुई कि वो वसीम की सेकंड वाइफ है। बअल्फाज़ दीगर वसीम उसे सेकंड हैंड मिला था। उसने अपने आप को बुलंदी से पस्ती की जानिब गिरते हुए महसूस किया। कोई भी खुद को नंबर 2 देखना पसंद नहीं करता, फिर इस नंबर 2 होने के साथ तो सौतन का दुमछल्ला भी लगा हुआ था। वो सिंध की साल से चली आने वाली रवायत से भी बखूबी आगाह थी। इनके यहाँ सिर्फ पहली बीवी को अहमियत दी जाती है और इसके बदन से पैदा होने वाले बच्चों को ही अपनी नस्ल में शुमार किया जाता है। हत्ता कि तमाम मालो दौलत और जायदाद का हकदार भी सिर्फ पहली बीवी और उसके बच्चों ही को समझा जाता है। मर्द खानदान से बाहर दूसरी तीसरी शादी जितनी भी कर ले, इन औरतों को ना तो सही मायनों में बहू तस्लीम किया जाता है और न ही खानदान का हिस्सा कबूल किया जाता है। इन बेचारी औरतों की हैसियत तो एक। ताबिंदा इससे आगे कुछ न सोच सकी। सोच में जो जाने अनजाने हौले बन रहे थे, इन्हें देखकर इसका दिल मतलाने लगा। इसे यूँ महसूस होने लगा कि अगर उसने अपना ध्यान नहीं हटाया तो उसका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि अचानक उसके सामने जो हक़ाइक़ आन खड़े हुए थे वो बड़े दिलदोज़ और जिगर सोज थे। एहसासात को मजरूह और जज्बात को रोंद डालने वाले तल्ख़ और तुर्श हक़ाइक़। थोड़ी देर बाद वसीम भी घर पहुंच गया। ताबिंदा के फ़ोन के बाद वो समझ चुका था कि फ्लैट पर इसे किस किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा, और वो खासी हद तक ज़हनी तौर पर तैयार होकर आया था। आते ही बाप बेटे के दरमियान मादरी ज़ुबान में मुज़ाकरात शुरू हो गए। पहले तो ताबिंदा भी इन्हीं के साथ बैठी हुई थी। वो एक हद तक सिंधी ज़बान समझ लेती थी, इसी हद तक इनकी गरम गरम गुफ्तगू इसके पल्ले पड़ सकी। बाद इज़ा वसीम ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। कोई आधे घंटे तक इन दोनों के दरमियान तशवीशनाक मीटिंग जारी रही। फिर कलीम दुरानी रुखसत हो गया। इसके बाद वो फ्लैट एक मरतबा फिर ज़बान और कलाम का मैदान जंग बन गया। सारी हकीकत ताबिंदा पर आशिकारा हो चुकी थी। वसीम के पास इसके सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था। वो सरासर कसूरवार था, इसलिए अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सका। इसके अय्याराना मक्र फ़रेब ने ताबिंदा के एतमाद को धचका पहुँचाया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वसीम उसके साथ लगातार फ्रॉड करेगा। संगीन हक़ाइक़ को छुपाकर उसने ताबिंदा को खुली आंखों धोखा दिया था। इसमें जितनी हिम्मत थी वो वसीम से लड़ी, फिर खामोश होकर बैठ गई। वो इसके सिवा और कर भी क्या सकती थी? इसके पास 2 ही रास्ते थे। नंबर 1, वो वसीम को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर ले। नंबर 2, वो तमाम तरह हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए वसीम की दूसरी बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारती रहे।
اس کے پاس دوسری رائے اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے خود کو ذہنی طور پر حقیقت پسندی کے لیے تیار کر لیا۔ وسیم نے اس موقع پر تابندہ کی دلجوئی کے لیے بھرپور اداکاری سے کام لیتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تابندہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ سوری؟ کس چیز کی سوری؟ سوری کہہ دینے سے مسائل تو حل نہیں ہو جاتے وسیم، وہ برہمی سے بولی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھنے لگی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ میں شادی شدہ ہوں تو تم کبھی میری طرف نہ بڑھتی۔ تو اچھا ہی ہوتا نا، میں دھوکہ تو نہ کھاتی، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تابندہ، اس کی اداکاری دیکھنے کے لائق تھی۔ تابندہ چڑ گئی۔ دھوکہ نہیں دیا تو کیا پھولوں کا ہار پہنایا ہے؟ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری محبت میں کیا ہے۔ محبت کا فراڈ اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ابھی تک بفری ہوئی تھی۔ وسیم نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میں تمہاری بات کو رد نہیں کروں گا، لیکن تمہیں یہ بھی تو پتا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں ہر حربت جائز ہو جاتا ہے۔ تابندہ الجھن بھری حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ اپنی کامیاب اداکاری کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے بھی تمہیں جیتنے، تمہیں پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ تم اسے میدان محبت میں استعمال کیا جانے والا ایک جائز حربہ سمجھ لو۔ اگر میں حقیقت کو تم سے چھپاتا تو پھر تمہارا حصول ممکن نہیں تھا، اور تمہارے بغیر میں زندگی کو ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسے روح کے بنا جسم اور راگ کے بغیر راگنی اور خوشبو سے خالی پھول۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اسی جذباتی بھرائی ہوئی آواز میں مزید کہتے ہوئے بولا، تابندہ، نرگس سے شادی خاندانی جبر کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی خاندانی روایات کے سامنے مجبور تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو پہلی مرتبہ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ تمہارے بغیر میرے دن بے نور اور راتیں بے کیف تھیں۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں اس لولی لنگڑی زندگی کے ہاتھوں گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں ہر قیمت، ہر صورت میں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا بھی سنگین قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ جیسا سنگین قدم اٹھایا۔ میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا تھا، وہ پوری صفاقی سے بولا۔ تابندہ سناٹے میں رہ گئی۔ وسیم ان لمحات میں خاصا جنونی ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن تابندہ کو جانے کیوں اس کا یہ سنگین دعویٰ اچھا لگا۔ ہر انسان چاہے جانے کی خواہش رکھتا ہے، اور کوئی اس کی چاہت میں مرنے مارنے کی صورتحال پیدا کر لے اور مرنے مارنے پر آمادہ بھی ہو جائے تو یہ احساس ایک لذت آمیز اور نشاط انگیز فخر کو جنم دیتا ہے۔ ایسے ہی موقع پر اپنی اہمیت کا اندازہ ہونے لگتا ہے، اور یہ اہمیت اگر صنف مخالف کی طرف سے مل رہی ہو تو کیف و سرور کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ چاہے جانے کی فطری تمنا تابندہ کو بھی تھی، چنانچہ وسیم کا وحشت بھرا دعویٰ اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ اس پر موجودہ صورتحال نے بھی گہرے اثرات مرتب کر رکھے تھے، لہٰذا وہ قدرے نرم انداز میں وسیم سے پوچھنے لگی، تمہاری وجہ سے میں بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ تمہارے والد بڑے غصے میں گئے ہیں، پتہ نہیں وہ وہاں جا کر کون سی قیامت ڈھائیں گے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تسلی آمیز انداز میں بولا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ادھر جو بھی ہوگا مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کو اگر میری دوسری شادی سے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہوگی تو وہ اپنا راستہ الگ کر لے، میں نرگس کو طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنی بڑی بات تم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہو وسیم؟ تابندہ نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس طرح تو ایک دن تم مجھے بھی